Assalamualaikum and hi. I will explain about definition marketing. Marketing is the activity set of institution and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, client, partner and society at large. Assalamualaikum to Madam Syuhada. Saya Iga Mawardi binti Jupri dari kelas DG 1E. Di sini saya ingin membentangkan jenis-jenis marketing. Yang pertama ialah telemarketing. Telemarketing kadang-kadang dikenali sebagai penjualan di dalam atau telesales di Inggris dan Irlandia adalah metode pemasaran langsung di mana seorang penjual mengumpulkan sejumlah calon konsumen untuk membeli produk atau jasa baik melalui telepon atau melalui wajah setelah muka atau penunjukan web conferencing dijadwalkan selama panggilan berlangsung. Telemarketing juga dapat mencangkup penjualan dicatat pitches di program untuk dimainkan melalui telepon, melalui panggilan otomatis. Telemarketing telah datang di bawah api dalam beberapa tahun terakhir yang dipandang sebagai. Yang kedua ialah international marketing. Pemasaran internasional dalam kurungan IM atau pemasaran global merujuk kepada pemasaran dilakukan oleh perusahaan luar negeri atau di seberang perbatasan nasional. Strategi ini menggunakan ekstensi teknik yang digunakan di negara asal dari suatu perusahaan. Hal ini mengacu pada praktik pemasaran perusahaan jajaran di perbatasan, termasuk identifikasi pasar dan sasaran, pemilihan mood entry, bauran pemasaran, dan keputusan strategis untuk bersaing di pasar internasional. Menurut American Marketing Association dalam kurungan AMA, pemasaran internasional adalah proses multinasional perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan organisasi tujuan. Berbeza dengan definisi pemasaran, hanya kata multinasional telah ditambahkan dengan kata sederhana. Pemasaran internasional adalah aplikasi prinsip-prinsip pemasaran untuk melintasi batas-batas nasional. Namun ada crossover antara apa yang sering dinyatakan sebagai pemasaran internasional dan pemasaran global yang merupakan istilah serupa. Untuk mempertimbangkan perbedaan pada konsumen dan segmen, kemudian berikut bahwa pemasaran global mengambil pendekatan yang lebih standar untuk pasar dunia dan memfokuskan pada kesamaan, dengan kata lain kesamaan dalam konsumen dan segmen. Yang terakhir ialah turbo marketing. Kecepatan merupakan kekhasan untuk zaman ini. Zaman ini adalah zaman serba cepat, maka dalam situasi ekonomi yang turbulent dan tak pasti sekalipun butuh strategi turbo marketing, mengupas cara-cara memasarkan dan menangani keinginan pelanggan sehingga ia dekat dengan kita. Kecepatan merespons adalah kunci untuk menangguk hasil. Nilai-nilai turbo ini pantas diterapkan dalam kiprah apapun, termasuk dalam hidup dan bisnis. Apalagi di abad ini terlihat tanda-tanda yang mengarah ke strategi cepat menjadi keharusan bahwa lebih cepat daripada pesaing merupakan unsur penting dalam memproduksi, melayani, memasarkan, dan mengirim produk. Itulah turbo marketing. Terima kasih. Saya Mirnaldo. Selain daripada jenis pemasaran yang dikatakan tadi, ada banyak lagi jenis pemasaran yang lain. Antaranya ialah new wave marketing. New wave marketing ini adalah satu dikonstruksi dari pendekatan tradisional marketing yang bersifat vertikal. Vertikal yang saya maksudkan ialah pemasaran yang menggunakan media massa seperti radio, television, dan koran.
Selain daripada itu, viral marketing juga merupakan satu teknik pemasaran yang menggunakan jaringan sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jenama sesuatu produk atau barang jualan dengan memviralkannya di sosial media. Pemasaran yang terakhir ialah word of mouth. Word of mouth ini ialah satu pemasaran menggunakan suara dari mulut ke mulut yang mengacu kepada komunikasi lisan dan informasi lewat dari orang ke orang yang lain. The brand recognition. The success of the major and subsequent success of the company was due largely to brand recognition. To stay competitive, companies have to reach out to as many consumers as possible, talk as many channel as possible. Consumers have to know who to buy from. A brand is instantly recognizable through a variety of factors, which may include a slogan, name, symbol, or reputation, as was the case in Honeywell International Inc. The new product ideas. In today technologically advanced global market, consumers shop until they find product that innovative marketing provides the advantage of showing customer the latest and greatest business has to offer. Companies that have taken advantage of marketing in big way include companies such as Apple, which is always showing off the latest and greatest new technological, electronic or computer gadget to come to market. This can result in a big bond in sales. Customer going to buy innovative product. Markets have to work diligently to offer product that consumers want to then advertise them. The increased sales. Marketing bring increased sales when managed correctly. This typically comes in the way of high rates of customer traffic. This might come from internet traffic generated by various means, including from email campaigns, traffic that comes the business blog, social media forum, product launch online, or from marketing offer offline. This might include retailers that work to promote service that feature selected product during certain seasons, coupons or other special discount offer are another way that marketers offer advantage to organization by increasing sales and the bottom line by improving consumers' interest in products. My name is Fatin Ida Shakira. I would like to continue same topic as is one presented before. Other advantage of marketing is other advantages of marketing are marketing accelerates the activities. Due to marketing, people act like banking, transport, insurance, warehousing, and other. They encourage because they require more to help in the marketing process.
Example, what? People going to banking to bank in what they buy. Okay. Next, marketing provide maximum satisfaction of human. It acts an effective link between business and society, eliminate obstacle of knowledge, educate people, cultivate their mind. Example like when they satisfaction this app like Shopee, Zalora, Lazada, from IG, and other media social. They want to buy something what they want. This can satisfy it for human to use these apps and what they want. Moreover, advantages of marketing are promotes your business for a target audience. Example, in this marketing, you should target the audience to buy your product, to promote your product from IG, Facebook, and other apps. You should make a strategy to target the audience to buy what are you promote at your business. Example like you promote, what are you promote, like beauty facial mask, I guess. But at the marketing, most important is you must have your strategy business. Okay, the marketing that we choose is marketing through social media, which is Instagram. When you enter Instagram, you can search for our page by typing Melon Pomade. There, this is what our page looks like. It is still in development. We are trusted seller for Melon Pomade Sendirian Berhad. Our product is a pomade that is 100% organic, made from watermelon extract. If you're interested on buying our product, you can directly message to or call us to this number. This is my number, and this is my partner's help numbers. Or you can also check our website. So this is our product. It's still on development, but you can already pre-order it so that you can get 30% off discount, and also maybe a few of secret gifts. Okay.